Guys, ayan guys. Bukal-bukal na guys. Tanawan to sudan guys oh. Baboy guys na may gabi. Oh, samang guys nga. Sarado man ng tindag pitsay guys. Ayan guys oh. Ayan guys, yung ulam namin ngayon guys. Mga onmig tanghalian kay hakot mig kahoy guys. Ayan guys oh, ayan. Ayan ang titirahin natin mamaya guys. Sakto na to guys sa templa. Okay na guys. Pa guys yung isa guys oh. Nagkayod ng buko guys. Oh, umalis, nahiya yata. Nahiya yata guys. Nano yung buko doon eh, binirahan. Yung mga kasamahan guys oh. Yan. Ito pa guys. Ayun pa guys, dami namin guys dito guys, kaya tayo, sabaw-sabaw tayo ng guys, guys, Portodis mukbang niyan guys. Portodis mukbang tayo. Ayan dito guys, dito lang kami guys, ilalim ng puno guys. Guys, bali nakasilong tayo ngayon. Itong salangan natin guys, ang ganda oh. Guys, special. Yung mga salangan guys na mga guys, high-tech. Pati yung guys, salangan dumidingas. Okay lang yan guys, gabi lang yan, talbos-talbos lang ng gabi yan. Walang ibang pansaho guys. Walang pitse guys, guys. Gabi na lang guys. Gabi na lang. Ayan guys, takpan na nato kay hanguuna nato na guys.